Okay, game to na mga kabowards. Okay, game to na mga kabowards. Game to. May daog sa game 1 na ang team lang Jomar, Jojo o ni Tonton. Kini game to na mga kabowards sa atong Battle of Class B diri sa Bull Beach Court diri sa Tiago, Talisay City. Ni atong bakbakan diri under ni Jomar Roma Promotion. Organizer na to si Boss Randy Labaho, the legend Randy Labaho. Service Tonton. Atong sponsor ning atong bakbakan si Boss Elmer. Huge crowd ta diri ha sa Bull Beach Court diri sa Tiago, Talisay City. Boss Munik. Para bantay ana kay ubunot na ganang cellphone ana. Biktima kita na. Ayay! Lah, lusot naman tirang tuntun. 2-1 na mga bowards. 2-1. Para tablanin Team Siga. Lah, tuntun. Attacking tuntun. Awas. Ono dos mga kabowards, ono dos. Servisyo Siga para igualis. Tonton, let it fly. Bang! Bang! Para massive bombings coming from Team Siga. Team Jomar struggling. Tonton again. Lah, pumasok pa. Iyon oh. Bahog na. Parok. Ana binatuay na mga kabowards. Jomar Roma mga kabowards na. Bagrak nagbayog tuntun. Out ball. Iguales dos. Kini mga kabowards para trace na. Aloy. Handus. Tuara. Kuya Mimir pouring in. Good item. Tres dos. In favor of Team Siga. Servisyo Siga para 4. Siga again. Trapo. Yay. Tuara. Dukduk na sa ngaloy. O ana. Bang! Bao sa stuntun. Dapag yun. Bang! Hapla na Siga. Ay! Swimming eh. 3-2 mga kabowards sa itong score ha. 3-2. Side out bola sa Team Jomar. Servisyo the King Jomar Roma. Tonton Laloy taasas drone eh. Pak bundak na yun. Wana buyok nagmayo. Ay yay si Aloy atwara oh. Igo Resto servisyo Jomar Roma.
Ala ka diha. Why taong payag? Wait, igualis 3 na, igualis 3. Igualis 3. Dadakpan si Monik. Dadakpan si Monik dito. Balik. Oh, point. 5-3 na, 5-3. 2 puntos ang kalamangan sa Team Jomar. Servisyo Jomar. Siga. Smart play. Pero short ang tira ni Jojo Alibio. Servisyo Aloy. Bantay Aloy. Burak. Oh, point 4-5, 4-5. Servisyo Aloy. Ay, labay na. May abro ng bola ang Jojo. 5 iguales. Servisyo Aloy. Jojo again. Buwan na, pagkakataon na. Bundak ni Kuya Mimir. Good item. Size 5. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o ang din sa loblak diya sa Ilaya Dumanog. If you are in need of a durable hollow block, call din sa hollow block. Cinco size mga kabobard sa to score 5 size labaw ang Team Aloy. Ini para City. Jojo. Bundak na sa do. Sagang. Sagang yapon. For return. Ay. For the kill. Limpyo ha pagkatrabahong Aloy ay. City 5 na. Aloy serving para 8. Jojo. Short. 5-8. Last 4 na ang Team Aloy. Jojo. Saud. Nakaburaks tonton. Kisi-kisi sad. 5-8. Bola sa Team Jojo. Jomar o nitonton. Kini para size. Ay. Kamang-kamang stuntun kaban. Servisyo Elmer. Bang, bokya si Jojo. 9-5. Last 3 na. Jomar. Drop shot. Bote na lang, sumabit. Servisyo tonton kaban. Uwin. Size 9. Size 9 na mga kababard. Size 9. Servisyo tonton. Waog na sad. Jomar. Agay, lata ang linya. 7-9. Tonton kaban, serving. Para 8. Drop shot ni Jojo Alibio. Ganda ng pagkagawa ni Jojo Alibio. 8-9 na. Tonton. Jomar. Wala, tapok na tayo skanding. Out mo lang tira. Side out. 8-9 ya. 1 point ball game in favor of Team Siga. Jojo.
To Aloy, nakatukod. Sus, ang gimila-mila sa Aloy. Wakasod. Otso 9, kini para igualis. Servisyo the King. Wakasagas. Isiga, padpad. Igualis na. Last 3. Servisyo Jomar. Kangilo. Bang Jomar. Jomar. La kaniya. Kaguliyang na. Pamilya. Kuha pag tuntun. Wala kini. Lah, lumalaban pa. La! Nagdakop-dakop na. Igualis 9. Lingawa tanaw na eh. Igualis 9. Servisyo Aloy. Jojo. Ay. Minuto pa. Lah, kaniya. Saggang siya pagtuntun. Nice play. Coming from Tonton Gaban. Igualis 9, servisyo Jojo. Okay. Sakita bolang Elmer eh. Impas ang depensa sa Team Jomar. Servisyo. Kini sagang. Nakaburak. Impas. Side out. Igualis 9 lang yawan. Servisyo Tonton. Uy. Napokot ang. Okay, back to the ball game. Servisyo Tonton. Pak. Kat. Oy. Dikat-kat ang Maral. Jis 9. Kini para 11 na. Ay, buslot na sad. 11-9 na. For the win na. Para champion na Team Jomar. Servisyo Tonton. Quites. Jojo. Wana. Adto na Minoy. Kuha pa. Sigaw na kisi-kisi na. Buang. Gilabas gawas ni Aloy mga birds. Daog na. 2 ducks. Congrats Jomar, Tonton and Jojo.